BMW-ovi veliki kupeji oduvijek imaju posebnu karizmu. Šestica linije E24 je plijenila pažnju kad je bila nova, a danas je izuzetno poželjan oldtimer. Imamo se reći da ju danas konačno možemo provozati, ali to nije sve. Pogledajmo, nosi li njen nasljednik opravdano isto ime. Oba auta imaju elemente dizajna klasičnog kupea, dugačak poklopac motora, 2+2 konfiguraciju sjedenja i razmjerno veliki prtljažnik. E24 je elegantniji i vizualno krhkiji. E63 je puna oblih linija i djeluje nabijeno, pomalo buhtlasto. Oba su impozantna na svoj način. Ajmo ih sad malo secirati. U pitanju motora tu nema nikakve greške. Znači veliki redni šestak, karakterističan za BMW, oznake M30, takozvani Big Six. BMW šesteroциlindarski motor koji je najduže bio u proizvodnji. Nema nikakvih komplikacija, nema 4 ventila po cilindru, valvetronika, vanosa, da ne pričamo o nekakvim OPF filterima ili o AdBlue dodacima. Dakle, motor radi super, treba ga redovno održavati i ako ga redovno održavate, ovakva hrga željeza će vam trajati jako dugo. Treba tu i tamo poštelati ventile i treba biti jako oprezan na rashladni sustav, dakle, killer novi, treba voda nova, vodena pumpa, na to morate obratiti pažnju da se ne pregrije jer voli stradati brtva glave. Ako istrade brtva glave nije toliki problem s obzirom da su i glava i blok motora od ljevenog željeza, a ne kombinacija ljevenog željeza blok motora i aluminijska glava kao što je slučaj kod recimo nasljednika M50, dakle motora nove generacije kod kojeg se u slučaju pregrijavanja ta dva materijala različito šire i dolazi do pucanja glave. Dakle, veliki motor, nekomplicirani, sa dovoljno snage i od dna okretaja, dovoljno okretnog momenta, pjesma. Odlično odgovara karakteru ovog automobila. U E63 također nema greške, dakle unutra je M57. Bez ikakve rasprave najbolji BMW-ov dizelski motor ikad napravljen. 3 litre obujma, rednih 6 cilindara. Dovoljno napredan da imate snagu, da imate okretni moment i da je sve to upareno sa relativno malom potrošnjom za ovakav obujam i za ovakvu snagu. Ali još uvijek je dovoljno robusan motor da nemate previše ekoloških elemenata koji ga zaguše, koji u kasnoj eksploataciji mogu prouzrokovati niz problema. Isto tako, lanac, klasični, naprijed pozicionirani, veliki, ne tanki lančići od bicikla kakve idu u N-nasljednike koji se nalaze iza i koji rade katastrofe, naročito na motorima od 2 litre. Motor je uparen s 2 turbine, oznaka 35 u imenu automobila ne označava kubikažu, dakle motor nema, kao što neki mogu misliti, 3500 kubika, nego motor ima 3000 kubika kao i 530D, ali ima 2 turbine, razvija 286 konja, u šesticu je išla samo facelift verzija M57 motora, dakle 286 konja, 560 Nm. Održavajte motor redovno, radite redovne izmjene ulja i motor će trajati stotine i stotine tisuće kilometara, prije će otići getriba nego što će otići motor. Zvuk motora je kilometrima, ali kilometrima naprijed od današnjih zvukova motora umjetno generiranih kroz različite zvučnike i tome slično. Dakle, M30 zvuči prekrasno. I u niskim okretajima postaje malo rezki, u visokim okretajima fantazija. Ako će baš cepidlačit, možda mu fali mrvicu one rafiniranosti koju imaju M20 i M50 mašine, ali velim, to je stvarno traženje dlake u jajetu. Auto je prekrasan. Auto je što se tiče zvuka pravo osvježenje i velim vam, trebalo bi probati svako jednog dobrog old school BMW šestaka
da čujete o čemu ja to u stvari tu pričam. Kakav je zvuk u E63? Gledajte, kao prvo, moram biti jasno da je u pitanju dizel. Znači ne može se očekivati ne znam kakva simfonija zvuka, iako je tu u pitanju veliki motor, 6 cilindara, 3 litri. Dizel je specifičan i tu ne možemo očekivati ne znam kakve note i simfonije. Kad pritisnete gas, zvuk se promijeni, auto počne brundati pregušeno, međutim to brundanje ima nekakvu više dozu suverenosti nego nekakve profinjenosti. Dakle, za dizela zvuk je ok, ali E24 sa M30 benzincem prema ovom autu pjeva. Unutrašnjost i kokpit odišu 70-ima i ranim 80-ima i u ovom autu je to stvarno odlično izvedeno. Dakle, prava stara BMW škola, ponavljam se malo, ali istina je, tako je kak je. Kompletan kokpit je okrenut prema vozaču, sve je podređeno koncentraciji i vožnji. Dakle, nemate tu sad nekakve 16-colne displeje koje vas ometaju, sve kontrole su analogne. Sve kontrole su izrazito pregledne i što je još bitnije, na dohvat ruke. Znači, dok vi hoćete promijeniti brzinu, ruka s volana potpuno prirodno ide na ručicu mjenjača bez ikakvog traženja. Makar i niste vlasnik auta i priviknete se na auto već nakon prvih 50 metara. Odlično se auto vozi i kokpit i unutrašnjost tome jako doprinosi. Daje onaj pravi vozački osjećaj kakvi su nekad imali BMW i stvarno se vidi da su korijeni BMW-a odlični po tom pitanju. Ovaj volan trokraki, vrlo specifičan, isključivo se stavljao u E24, dobro leži u ruci, izgleda možda malo, ajmo reći, nespretno u odnosu na recimo nekakve MTEK2 volane iz kockica i petica E34, ali super leži u ruci, ima krasan osjećaj, povratne informacije su odlične na njemu. U odnosu na moderne automobile je poprilično tvrd i daje vam jako puno povratnih informacija dok ga okrećete. Znate točno gdje su vam kotači i znate točno koliko morate okrenuti volan. Isto tako, za razliku od E34, petice ne osjeća se nekakav bitni luft u centralnom položaju volana. To mi se čini da je dosta bolje izvedeno, ili je ovo jednostavno primjerak u tak dobrom stanju da je sve totalno utegnuto i sve stvarno je složeno onako kako je bilo dok je taj auto praktički bio novi. Kad su se sredinom 2000-ih pojavili E60 i E63, dakle petica i šestica, njihov dizajn, kako vanjštine, tako i unutrašnjosti, je bio predmet mnogih kontroverziji, mnogih kritika. Jer su odskakali od nekakve klasične linije koje je BMW vukao kroz različite generacije. Unutrašnjost šestice je unatoč svemu tome dobro ostarila i mogu reći da je ipak zadržala nekakve paralele sa unutrašnjošću prijašnjih generacija BMW-a. Tu prije svega mislim na kontrole ventilacije koje su zadržale onu istu formu, znači 3 kotačića za reguliranje temperature, za reguliranje jačine puhanja. Isto tako, jako kontroverzna pojava je bio novi iDrive, dakle sustav prve generacije kojim se upravljalo funkcijama automobila preko ekrana, a koristio se za to, ajmo ga nazvati joystick, koji se nalazio pokraj ručice mjenjača. Mislim da je i taj iDrive u ovom protoku vremena jako dobro ostario i ukoliko radimo usporedbu sa modernim sustavima, kad imate u autima ne znam kakve ogromne touchscreen ekrane po 16 cola, kojima za nekakve osnovne funkcije morate prolaziti kroz 3-4 menija da bi našli funkciju koju želite uključiti i isključiti, ovaj drive je mila majka po pitanju ergonomije. Evo, meni se taj iDrive puno više dopada. Ubrzanje od 0 do 100 realno uopće me nije briga. Dakle, auto ima više nego dovoljno snage
da vas izvuče u svim situacijama, bilo da kruzate lagano, bilo da ga stisnete, vozite malo jače. Istina, ubrzanje mu je nešto ispod 7,5 sekundi, što je za ono doba bio svemir. I danas je to jedna vrlo, vrlo respektabilna brojka. Ali velim, ovo nije auto za ganjanje od semafora do semafora. Šteta je auto u ovakvom stanju raubati na taj način. Ovo je auto za gušt. Ovo je auto s kojim ćete uzeti svoju bolju polovicu, lijepo otići na nekakvu krasnu planinsku cestu vikendom i uživati u kruzanju, uživati u osjećaju koji vam daje volan, uživati u zvukovima motora. Znači, ima snage, više nego dovoljno, iskoristiva je ta snaga. Opet s druge strane, ne morate se bojati stisnuti papučicu gasa u zavoju i očekivati da će vam guzica izletiti odmah u nekakav strašan oversteer, da ćete završiti u nekakvoj banderi, jargi ili tome slično. Za ovaj auto je motor odlično pogođen i ovih 218 konjskih snaga koje razvija su zaista prava mjera. Što se potrošnje tiče, potrošnja vam je u ovom slučaju potpuno nebitna stavka, jer jednostavno potrošit ćete sav benzin koji utočite u njega i guštat ćete u svakoj litri, guštat ćete u svakom kilometru koji ste napravili. Manje od 6,5 sekundi do stotke i 250 km/h elektronički limitirano su jasni pokazatelji da se ovdje radi ipak o nekakvom autu koji je vrlo, vrlo ozbiljan i čije su performanse jako dobre čak i dan danas. Motor i mjenjač su odlično upareni skupa, u pravoj su sinergiji i kad se malo naviknete na njih, s ovim autom možete postizati jako brze brzinske prosjeke i po nekakvim cestama za koje ovaj auto po svojim gabaritima i težinom i dimenzijama baš i nije namijenjen. A kad je u pitanju autoput, tu je auto doma. Dakle, on je pravi gutač kilometara, odlično se vozi i na autoputu možete postizati jako visoke brzinske prosjeke uz, zahvaljujući ovom motoru, relativno nisku potrošnju goriva. Udobnost automobila treba gledati kroz prizmu toga da je ovo automobil namijenjen za dugačka putovanja. Dakle, Grand Touring, a ne nekakav super sportaš ili nekakav M3. Dakle, ovo je ipak jedna viša klasa automobila, gutač kilometara, moglo bi se reći nekakav transkontinentalni transporter, kod kojeg se stvarno udobnost osjeti, ali još uvijek se zadržalo i dobro ležanje na cesti, tako da su stvarno tu u BMW-u napravili dobar kompromis. Auto je i dalje poprilično udoban, sjedala odrađuju odličan dio posla po pitanju upijanja neravnina, a ovis isto nije ekstra tvrd i super se nosi sa rupama i problematičnim dijelovima ceste. Realno i dan danas bi ja s guštom otišao s ovim autom na benzinsko, napunio ga do čepa i otpičio s njim na nekakav, ne znam, alpski prijevoj u Švicarskoj i na kojem bi se guštao do besvijesti s njim. Materijale koji se nalaze u autu su odlično podnijeli ovih 13 godina i blizu 200.000 km. Ok, auto je jako dobro održavan, ne pokazuju nekakve znakove umora, zamora, izlizanosti. Vidi se da je auto rađen još u ono vrijeme kad je BMW ipak puno polagao na kvalitetu materijala u unutrašnjosti i svi ti materijali se i dan danas jako dobro drže. Nekakav konačni zaključak, E24 je bio sve ono što sam očekivao da će biti. Old school BMW koji i danas donosi masu užitka u vožnji. Iznenađenje testa je E63. Definitivno je više od malo skraćene petice. U ovim godinama je još u dovoljnoj kondiciji da ga se može koristiti svakodnevno, a može vam pružiti i pregršt zabave vikendom. Evo ekipa, ovo je bila nekakva moja usporedba i recenzija ova dva BMW-ova teškaša. Nadam se da vam se dopalo. Želim vam se ovom prilikom zahvaliti što nas pratite i zamoliti vas da nas pratite i dalje. Slobodno šerite ove videe, neće vam niko zamjeriti to. Htio bih istovremeno najaviti da u sljedećem videu nećemo testirati automobile, nego ćemo opet ići na put na jedno zanimljivo mjesto, pa predbilježite se za sljedeći vikend, sigurno ćete uživati. A do onda, hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!